ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चसप्ततितमं दशकं कंसवधवर्णनम्। प्रातः सन्त्रस्तभोजक्षितिपतिवचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये सङ्घे राज्ञां च मञ्चानभिययुषि गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यं कंसे सौधाधिरूढे त्वमपि सह बलः सानुगश्चारुवेषो रङ्गद्वारं गतो भूः कुपितकुवलया पीठनागावलीढम् पापिष्ठापेहि मार्गादृतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेरम्बष्टस्य प्रणतोदातिकजवजुषा हस्तिना गृह्यमानः केलीमुक्तोत गोपीकुचकलशचिरस्पर्दिनं कुम्भमस्य व्याहत्यालीयथास्त्वं चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासी हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रं क्रीडन्नापत्य भूमौ पुनरभिपतस्तस्य दन्तं सजीवम् मूलादुन्मूल्य तन्मूलगमहितमहामौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादास्त्वं हारमेभैर्ललितविरचितं राधिकायै दिशेति गृह्णानन्दन्तमंसे युतमतहलिना रङ्गमङ्गाविशन्तं त्वां मङ्गल्याङ्गभङ्गिरभसहृतमनोलोचना वीक्ष्य लोकाः हंहो धन्योऽनुनन्दो नहि नहि पशुपालाङ्गना नो यशोदा नो दन्येक्षणास्मस्त्रिजगति वयमेवेति सर्वेश संसुः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् निरवधि परमानन्दसान्द्रप्रकाशं गोपेषु त्वव्यलासीर्न खलु बहुजनैस्तावदावेदितो भूः दृष्ट्वाथ त्वां तदेतं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौघाः पूर्णानन्दा विपापा सरसमभिजगुस्त्वत्कृतानि स्मृतानि चानूरो मल्लवीरस्तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामाञ्चाभिपेते जडझटिति मितो मुष्टिपातातिरूक्षम् उत्पातापातनाकर्षण विविधरणान् यासतां तत्र चित्रं मृत्योः प्रागेव मल्लप्रभुरगमदयं भूरिशो बन्धमोक्षान् हाधिकष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ न द्रक्ष्यामो व्रजामस्त्वरितमिति जने भाषमाने तदानीं
चानूनन्तङ्करोद्ब्राह्मणविगलदसुं पोथयामासिथोर्व्यां पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि धृतमतहलिना नष्टशिष्टैर्दधावे कंसः संवार्यतूर्यं खलु मतिरविदन् कार्यमार्यान् पितॄंस्तान् आहन्तो व्याप्तमूर्तेस्तव च समसिषत् दूरमुत्सारणाय रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चन्नुदञ्चत् खड्गव्यावल्गदुःसङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिं सद्यो निष्पिष्टसन्धिं भुवि नरपतिमापात्य तस्योपरिष्टात् त्वय्यापात्येतदैव त्वदुपरि पतिता नाकिनां पुष्पवृष्टिः किं भ्रूमस्तदानीं सततमपि भिया त्वद्गतात्मा स भेजे सायुज्यन् त्वद्वधोत्था परमपरमियौ वासनाकालनेमेः तद्भ्रातॄनष्टपिष्ट्वा त्रुतमतपितरौ सन्नमन्नुग्रसेनं कृत्वा राजानमुच्चैर्यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानैः भक्तानामुत्तमञ्चोद्धवममरगुरो आप्तनीतिं सखायं लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपतेरुन्धि मे सर्वरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये हंसवधवर्णनन्नाम पञ्चसप्ततितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।